हेलो गाइस आपण मैंने मो यूट्यूब चैनल श्री माधव को देखुं आज जी रुपे डेबिट कार्ड गोटे ऑफर अच्छी आज को बारे आप जानते आज शुक्रवार देखो फ्राइडे 17 तारीख एटा सब मास फ्राइडे रे गोटे ऑफर अच्छी रुपे कार्ड जो कार्ड रो आम रिचार्ज जेकोसी रिचार्ज देखिपे ये आमर एटा इलेक्ट्रिक बिल एटारे एटा आम बिल आसते आम बिल आप देखिए पे ना पे हो 618 आम ड्यू डेट है 22 तारीख नदेले गले फाइन पड़ पारे कि 618 पे ना माइले ये मोर मारी आम मोर माइले आम मोर माइला पर आप देखिपे ये जदि आम रुपे क्रेडिट कार्ड रु जदि आम पेमेंट करूँ ताहले 100 टଙ୍କା सेव हो जदि आम आमाजन कि जेकोसी बैंक माध्यम जो मैंने यूपीआई व्यवहार कर 618 ही हम कि रुपे डेबिट कार्ड मो ना अच्छी मुझे पेमेंट जदि करी यहाँ देखो मुझे माइली ये सीवीवी ना मारि माइले मोर 518 हो मैंने रुपे मो जियो पेमेंट बैंक मु बैक कली मोर जियो पेमेंट बैंक अच्छी जियो फाइनेंस ये मो नंबर खाली देखिदिए आप देखिपे मोर जियो पेमेंट बैंक कौन लिखाई रुपे डेबिट कार्ड ऊपर प्लाटिनम लिखाई ये कार्ड सीवीवीटा दरकार नंबरटा मु सेव कर देछि खाली सीवीवीटा नहीं पकईले देखिए मत 100 टଙ୍କା सेव हो जल्दी जल्दी 350 नहीं जाए गाइस मु नहीं गली सीवीवीटा देखु यू 0 एटा गोटे आसला डन मारदेवी यू पेमेंट कले देखु केते टंकार रिचार्ज एटा मु पे मारदेवी पे माइली प्रोसेस है तापर गोटे ओटीपी मो पाक आस बैंक कन्फर्मेशन कौन है 60 42 51 ये ओटीपीटा मारि देखिपे मोर जियो पेमेंट बैंक ये कटुची 518 सब कार्ड नंबर फोन सब आसी खाली मु सबमिटटा मारि देखु मु सबमिटटा माइली एटा मो बैंक रु जियो पेमेंट बैंक रु पैसाटा डेबिट हो देखो ऊपर जियो पेमेंट बैंक रु मो डेबिट हो सारे कन्फर्मेशन इना हो इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट हो 618 518 हो देखिपे पेमेंट के 618 देखो सक्सेसफुल हो गला आम इलेक्ट्रिक बिल 618 भी होगा सक्सेसफुल मेसेज आसला जे आप इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट आप कले किंतु 2 घंटे पर अपडेट हो देखिपे देखु केते पड़ा मत 618 येटा 518 होगा किंतु एबे कौन शो कर देखु इलेक्ट्रिक बिल एबे माइला बेलू देखु केते देखा कारण अपडेट पूरा देखु नो बिल ड्यू सांगे अपडेट हो गला माने पेमेंट करू एटा गोटे जिनस जो गूगल पे रे भी देखुची बिल देखुची कि नहीं ना इथे देखनी सब अपडेट हो रिचार्ज हो गला ना सांगे नो बिल डेट नो पेंडिंग सब पेमेंट हो गला ना ये सांगे सकालटा करदेलु अपडेट हो गला देखिपे यहीटा नंबर आमर बिल पेमेंट हो गला बोली आपन जानते रुपे डेबिट कार्ड केते महत्व सक्सेसफुल है 2 ରୁ 3 घंटे भीतर अपडेट हो सांगे अपडेट हो गला मतलब 518 पहला 618 जिनसा देखिपे आप पूरा प्राक्टिकली अमाउंट केते लिखाई अमाउंट लिखाई 618 तापर कन्वर्सेशन फी 0 किसी ना तापर इंस्टांट बैंक डिस्काउंट एटा बैंक डिस्काउंट मत मिली ना
ମୋତେ ଆଉ କିଏ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା କି ଏ ଯେଉଁ ଆମାଜନ୍ ବାଲା କ'ଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା? ନା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା 100 ଟଙ୍କା ବୋଲି ମୋର 518 ରହିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ମୋର ପଇସା ସେଥିରୁ କଟିଛି ବୋଲି, ମାନେ ଜିଓ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସରୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଜିଓରୁ ଏଇଟା ସବୁ ତା'ର ପାସବୁକ୍ଟା ମୁଁ ମାଇଲି, ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା। ଇ କମର୍ସ ଇଏରୁ ଆମାଜନ୍ ଇଏରୁ 518 ଦେଖନ୍ତୁ ଡେବିଟେଡ଼ ହେଇଛି 518। ବିଲ୍ କେତେ? 618। 518 ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ ଯେ ଏହା କାହିଁ ଘଟିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବି ଆମାଜନ୍ ମାରିବି, ଥରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଜମା ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କି ଟିଭି ଯାହା ରିଚାର୍ଜ କଲି, ଧରିନେ ମୁଁ ଟିଭିଟେ ମାଇଲି, ଟିଭିଟା ଧରିନେ ମାଇଲି, ଏଇଟା ମାଇଲି, ଧରିନେ 500 ଟଙ୍କା ମାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ହିଁ ମାଇଲି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭ୍ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଭ୍ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, 500 ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଥରେ ହିଁ ମାନେ ଅଫର ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପଇସାଟା ପାଇପାରିବା ପ୍ରତି ମାସର ଶୁକ୍ରବାର। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମାସର ଗୋଟେ ଶୁକ୍ରବାର, ମାନେ 4ଟା ଶୁକ୍ରବାର ରହୁଛି ଗୋଟେ ମାସରେ, ଆମର 4ଟା ସପ୍ତାହ ରହୁଛି ନା ନି, ସେଇ 4ଟା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିଟା ଗୋଟେ ଶୁକ୍ରବାର ରହୁଛି ନା ନି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଶୁକ୍ରବାର, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ରବାର, ଫୋର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର ସବୁ ଆସିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାରେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ନିଜର ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ 379ଟା ଆମକୁ 303 ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଅଫର, ଏଇଟା କେବେ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ରୂପେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣ ବି ରୂପେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନାହିଁ, ଆମର ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ରୂପେ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଜିଓ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗର NSDL ବ୍ୟାଙ୍କର ବି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ ବି, ଆମ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ଏଇଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୂପେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ସବୁ ମାସରେ କମ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍, ଏଇଟା ଆମାଜନ୍ ମାନେ ରହୁଛି ଯେ ଆମାଜନ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାଇଡ଼ରେ ଦେଖେଇବନି, ରିଚାର୍ଜ କଲାବେଳକୁ କେଉଁଥିରେ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ଆମାଜନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇବନି ଅଫର୍ଟା, ଏଇଟା କେବେଠୁ ଆଉଛି, ମାନେ କେଉଁ କାଳୁ, ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ଆଉଛି। ଆଉ ସବୁ ମାସରେ ଶୁକ୍ରବାର ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛି ଅଫର୍ଟା, ଆଉ ଆପଣ ବି ତା ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣୁଛୁ। ଆମେ ତ ନିଜେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଭ ହେବ, କେମିତି ଆପଣ କମ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, କି ଅର୍ନିଂ କରିବେ, କି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, କେଉଁ ଆପ୍ରୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ କି ଜଣାଉଛୁ। ଏମିତି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, କେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଅଳ୍ପ କହୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଧିକ କହନ୍ତିନି। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀମାଧବ, ଜୟ ଶ୍ରୀମାଧବ, ଜୟ ଶ୍ରୀମାଧବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।